शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जनवरी की इन सर्द ठंडी रातों में मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कंबल ओढ़े बहुत शौक से सुनते भी होंगे। आज भी आप लोगों के लिए ऐसे ही दिलचस्प खौफनाक कहानियां लाई हूँ, तो जल्दी से महफिल शुरू करते हैं। कंबल ओढ़ लीजिए और हीटर चला लीजिए, क्योंकि खौफनाक कहानियों का एक और सिलसिला शुरू हो रहा है। आज की पहली खौफनाक कहानी सादिया शेयर कर रही है। सादिया कहती है, हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की एक बहुत ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 8 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं 4th ईयर की स्टूडेंट थी। हम लोगों की कॉलेज का ट्रिप जाना था। हम लोगों के कॉलेज में जब ट्रिप का पता चला, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सारी फ्रेंड्स, कि हम लोगों का कॉलेज का ट्रिप जाएगा, हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठी होंगी, इंजॉय करेंगे, तो ये भी हम लोगों की एक यादगार सफ़र होगा। हम लोगों के टीचर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने हम लोगों से भी बहुत ओपिनियन ली, बहुत जगह हम लोगों से भी डिस्कस की, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था कोई तारीखी मकाम देखने का। तो बात आकर ख़त्म हुई किला रोहतास पर। हम लोगों का ट्रिप किला रोहतास जाना था। सभी लड़कियां बहुत एक्साइटेड थी। मैं और मेरी फ्रेंड मारिया, हम दोनों ने बहुत प्लान बनाए कि हम लोग वहाँ पर इसी तरह से एंजॉय करेंगी। हम लोगों ने घर वालों से मोबाइल भी लिए, जहाँ पर हम लोगों ने तस्वीरें लेनी थी। हम लोगों का ट्रिप जाना था। हम लोग कॉलेज सुबह सुबह पहुंच गए। 9 बजे हम लोगों का जो वहाँ से काफिला था निकलना था ट्रिप के लिए। बस तैयार थी और हम लोग अपने सभी कॉलेज स्टाफ के साथ, जो टीचर्स हमारे साथ जाने थे, उनके साथ हम लोग रवाना हो गए एक बड़ी बस में। बहुत इंजॉय कर रहे थे सब, यहाँ तक कि हम लोग किला रोहतास पहुंच ही गए। जब हम लोगों ने किला रोहतास देखा, पहली बार हम लोगों ने इसको लाइव देखा। तस्वीरों में हमने देखा हुआ था, तारीख भी पड़ी हुई थी, लेकिन उस चीज़ को जाकर देखना वो बिल्कुल एक और मंजर था। खाने पीने की चीज़ें भी हम लोग साथ लेकर गए थे। हर लड़की एक एक डिश बनाकर लाई थी। वहाँ पर हम लोग घूमते फिरते रहे। हम लोगों ने तकरीबन किले की सभी जगह देखी। फिर हम लोग सब बैठ कर खाने पीने लग गए। जो हम लोगों के टीचर्स थे, मेल फीमेल्स, वो सारे एक साइड पर थे। हम लड़कियों के ग्रुप वहाँ पर घूम फिर रहे थे। और भी हम लोगों ने वहाँ पर लोग देखे जो वहाँ पर देखने के लिए आए थे जगह को। मैं और मेरी फ्रेंड मारिया, हम लोग सभी लड़कियों के ग्रुप से अलग होकर तो हम लोग एक साइड पर जाकर तस्वीरें लेने लगी। यहाँ तक कि हम लोग चलती चलती किले के एक ऐसे हिस्से में आ गई जो बिल्कुल खंडर सा था। बाकायदा वहाँ पर एक निशान बना हुआ था कि शायद यहाँ पर कोई कमरा था, यहाँ पर कोई एंट्रेंस थी। उसका बिल्कुल एक बैरूनी हिस्सा, उसकी टूटी हुई दीवारें उसका बाकायदा हाल बयान कर रही थी, और वो देखने में भी बहुत ज्यादा पुरसरार लग रहा था। मैंने मारिया से कहा कि यहाँ पर मेरी एक तस्वीर लो, मैं इस सेंटर में जाकर खड़ी होती हूँ। जैसे वहां पर जाकर खड़ी हुई, मारिया मेरी तस्वीरें लेने लगी। जैसे मारिया ने मेरी तस्वीरें ली, फिर मैंने से कहा कि चलो अब तुम आगे खड़ी हो, मैं तुम्हारी तस्वीरें लेती हूँ। मैं उसकी तस्वीरें लेने लग गई। इसी तरह से हम लोग तस्वीरें लेते रहे तो हमें एकदम से आवाज आई, जिस तरह से हमें किसी औरत ने पुकारा है। बाकायदा जैसे दूर से खड़े होकर हमें कोई बुला रहा है। जो ही हमने पीछे पलट कर देखा तो उस साइड पर कुछ दरख्तों का सिलसिला भी था, और वहां पर भी थोड़ी सी ऊंची जगह भी थी। शायद वहां पर भी कोई पुराना कमरा या कोई किले का ही हिस्सा था। हम लोगों ने वहां पर एक औरत को देखा। वो औरत जो थी वो स्याह लिबास में मलबूस थी। उसने बाकायदा तौर पर हम लोगों को बुलाया, इशारा किया। हम लोग बड़े हैरान हुए कि औरत हमें क्यों आवाजें दे रही है। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। हमें लगा जैसे यहाँ पर और भी लोग घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, शायद इन लोगों ने भी तस्वीर बनानी होगी, हमें तस्वीरें बनाता देखी हमें आवाजें दे रही है। मैंने कहा कि चलो इसकी बात सुनते हैं। हम लोग खासी चलकर आगे आई तो वो औरत जो थी, वहां पर भी वो किले का ही कोई हिस्सा था, जैसे कोई कमरा नुमा या कोई
जैसे बरामदा टाइप को जगह थी, उसके आगे कोई कमरा सा था। वो उधर जाने लगी और कहने लगी हमारी तस्वीरें भी उतार दो, हमारे पास मोबाइल नहीं है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी तस्वीरें बना देते हैं। हमने कहाँ पर बनवानी है तस्वीरें? वो कहने लगी कि मुझे ये जो अंदर कमरा है, मुझे यहाँ पर तस्वीरें बनवानी है। हमने उसे कहा कि अंदर तो अंधेरा है, वहां पर कैसे तस्वीरें बनाएंगे? डे लाइट में भी वहां पर बहुत अंधेरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो कमरा अंदर था और वहां पर दरख्त भी लगे हुए थे। मैंने कहा मारिया रुको, मैं बना देती हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम इनकी तस्वीरें बनाओ, मैं यहीं पर बाहर खड़ी होकर इस जगह को, यहाँ से मैं तस्वीरें लेती हूँ। अब मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी बना दिए। मैंने उसे कहा कि ठीक है। जैसे मैं अंदर गई, वो औरत और वो जो बच्ची थी वो जाकर सामने एक कोने में खड़ी हो गई और उन दोनों ने अपना चेहरा जो है वो दीवार की तरफ कर लिया। मैंने भी कहा कि आपने तस्वीरें बनवानी है तो आपने अपने चेहरे दीवार की तरफ क्यों कर लिए? इतने में वो जो बच्ची थी वो हंसने लग गई, कह के मार मार कर हंसने लग गई, जैसे वो मेरा मजाक बना रही है और हंस रही है। मैंने उसे कहा कि आपने तस्वीरें बनवानी है तो बनवाएं, हमें देर हो रही है। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी, वो औरत तो ऐसे हो गई जिस तरह से कोई पत्थर की मूर्ति है, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। मुझे बकायदा ऐसा लगा जिस तरह से वो औरत जो है कुछ पढ़ रही है, यानी जिस तरह से मध्यम सी आवाज में कोई जिक्र करते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़ रही थी। तो मैंने कहा कि लगता है उन्होंने तस्वीरें नहीं बनानी। मैं जाने लगी तो उसने कहा कि रुक जाओ। इतने में उस औरत ने मेरी तरफ फेस किया। उसका चेहरा इतना ब्लैक था, इतना ब्लैक था, जबकि बाहर जब वो बुलाने के लिए आई थी तब उसका चेहरा इतना ब्लैक नहीं था, लेकिन जिस टाइम उसने मुझे अंदर कमरे में बुलाया उसका चेहरा बहुत ब्लैक हो गया। इतने में वो जो बच्ची है, वो बच्ची एकदम उस औरत के पीछे गई और देखते ही देखते वो जो बच्ची है उसका कद उस औरत से भी ऊंचा हो गया। ये मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा। वही शक्ल बच्ची की, उसकी टांगें इतनी लंबी हो गई। मैं इतना शदीद डर गई, चीखें मारते हुए बाहर भागी। मुझे ये भी होश नहीं रही कि मेरी फ्रेंड वहां पर खड़ी है। मैंने भागना शुरू कर दिया। मैंने जिस तरफ बस मुझे वो सब नजर आ रहे थे, मैंने उस तरफ भागना शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे भागी, सादिया रुको, तुम्हें क्या हो गया? इतने में बहुत डरावनी आवाज मारिया ने भी सुनी। इस कमरे की तरफ से जैसे चीख की आवाज आई। जैसे मैं उन सबके पास पहुंची, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरा सांस से सांस मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत जोर से गिरी, मेरे पाँव पर भी बहुत ज्यादा चोट आई, मेरा पूरा पाँव फोल्ड हो चुका था। मुझे ऐसा लगा था किसी अनदेखी कुव्वत ने मुझे उठाकर बहुत जोर से जमीन पर पटकाया, क्योंकि वहां पर सभी देखने वाली लड़कियों ने भी यही देखा, जैसे मेरे पाँव हवा में ऊंचे हुए हैं एकदम से और मुझे किसी ने बहुत जोर से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। मैं इतना शदीद रो रही थी, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। मुझे पानी पिलाया सबने, मेरे हाथ छिल चुके थे, पाँव में बहुत दर्द थी, पाँव सीधा ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मेरा पाँव सीधा किया। इतने में मारिया भी पहुंच गई। उसने कहा कि हम लोग तो वहां पर तस्वीरें बना रहे थे, तो एक औरत ने हमें आवाजें दी कि मेरी भी तस्वीरें बना दो। ब्लैक कलर के बुरखे में थी। तो जब हम लोग तस्वीरें बनाने गए तो उसने हमें कहा कि मैंने अंदर कमरे में बनवानी है। ये तस्वीरें बनाने अंदर गई है और बस ये चीखें मारती हुई बाहर भाग गई। मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने भी वहां से एक बड़ी भयानक चीख की आवाज सुनी है। सर पता नहीं इसको क्या हुआ है। सर डांटने लगे कि तुम लोग क्यों ग्रुप से अलग होकर उस तरफ गए थे, जब हम लोगों ने तुम्हें मना किया था कि किसी ने भी स्प्लिट नहीं होना, सबने इकट्ठे रहना है, तो तुम उधर क्यों गई थी? बहरहाल मेरी तो हालत इतनी खराब थी, थोड़ी सी मैं नॉर्मल हुई, मेरे कंधे दबाए, मेरी फ्रेंड्स ने, मुझे कुछ होश आने लगा, मुझे जूस वगैरह पिलाया कि मैं कुछ नॉर्मल हो जाऊं। मेरा बीपी इतना लो हो गया था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी। तभी मैंने लोगों को बताया कि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने ये मंजर वहां पे देखा है। सर बड़े परेशान हो गए। वहां पर हमारी एक फीमेल मैम थी, मैम नाजिया, वो बताती है कि उनके कोई रिलेटिव्स भी यहाँ पर आए थे, उनके साथ भी एक न्यूली मैरिड कपल था। तो उस लड़की को भी यहाँ पर एक औरत नजर आई थी, उसने भी इसको बुलाया ही था उसी साइड पर। तो हम लोग समझे कि शायद ये वैसे बातें कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी है कि जैसे लोग सुनते हैं, पुरानी जगह है, सदियों से खाली जगह है, तारीखी मकाम है, तो वहां पर जिन्नात होंगे। तो हमें ये लगा था कि शायद उन्होंने कोई कहानी बनाई है। यहाँ पर ऐसी बात पहले भी मैंने सुनी है। वो लड़की बड़ी बीमार रही थी,
میں نے سر سے کہا کہ سر آپ یہاں سے چلے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ان کا چہرہ بار بار نظر آ رہا ہے۔ سب نے کہا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، تم نے کہیں بھی نہیں جانا، بس ہم لوگ ابھی یہاں سے تھوڑی دیر میں نکل جائیں گے۔ کرتے کرتے تقریباً مغرب کا ٹائم ہو گیا، چیزیں سمیٹتے اٹھاتے وہاں سے نکلتے جیسے ہم لوگ بس میں سوار ہوئے۔ اب وہاں سے جب بس نکالنے لگے، بس ایک دم سے خراب ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بس کو ہوا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک تھی بس، چیک کر کے لائے تھے، ڈرائیور کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب سب پریشان ہو گئے۔ وہاں پر ہمارے جو سر ساتھ تھے انہوں نے پتہ کروایا۔ اب مین جیلم سٹی سے ایک بندے کو بلایا گیا جو مکینک تھا، اس کو آتے آتے اتنا ٹائم لگ گیا کہ ہمیں عشاء کا ٹائم وہاں پر ہو گیا۔ گھر سے بھی فون شروع ہو گئے کہ خیریت آپ لوگ ابھی آئے نہیں ہے، یہ وہ۔ بتایا ان کو کہ بس خراب ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے انجن میں اتنی خرابی ہو گئی، 1 گھنٹہ اس کو مزید لگ گیا اسے ٹھیک کرتے کرتے۔ اب وہ لوگ مخصوص ٹائم پر فورٹ کو بند کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پتا تھا یہ لوگ مجبور ہیں، ان کا ٹرپ آیا ہوا ہے اور ان کی گاڑی کنوینس بس جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اس میکینک نے بس ٹھیک کی تو بھی سب ہم لوگ جو تھے وہ بس میں بیٹھنے لگے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی فورٹ والی سائڈ سے۔ میں ادھر ہی رہ گئی، مجھے بھی لے کر جاؤ، میں ادھر ہی رہ گئی، مجھے بھی لے کر جاؤ۔ لڑکی نے باقاعدہ اس کی آواز سنی، وہ دور سے بھاگتی آ رہی تھی اور آوازیں دے رہی تھی۔ سر نے دیکھا کہ یہاں پر سبھی اسٹوڈنٹ پورے ہیں، ایک لڑکی بھی بیچ میں سے غائب نہیں تھی، پھر یہ کون ہے جو آوازیں دے رہی ہے؟ یہاں تک کہ وہ بالکل ہماری بس کے قریب تک آ گئی۔ سر نے کہا کہ جلدی سارے بس میں بیٹھو، سارے اسٹوڈنٹ پورے ہیں۔ ساری لڑکی سیٹس پر بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی ایکسٹرا لڑکی نہیں تھی جو سیٹ سے کھڑی ہوتی یا جس کو ایڈجسٹ کیا جاتا۔ جتنی لڑکیاں تھیں ساری بس میں تھی سبھی۔ جیسے ہم لوگوں نے گاڑی چلائی وہاں سے باہر نکلنے لگے، وہاں تک بھی وہ ہمارے پیچھے بھاگی۔ سب بھی وہ بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی اور سفید لباس میں تھی، بالکل ینگ سی لڑکی۔ روڈ سے باہر آتے آتے جب ہم لوگ مین روڈ پر آئے تو وہ غائب ہو گئی۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ بعد میں ہم لوگ جب گھر پہنچے، میرا پاؤں تقریباً 15-20 دن تو میرا پاؤں ٹھیک ہوتا ہی نہیں تھا، پاؤں نیچے لگتا ہی نہیں تھا۔ میڈیسنز بھی لی، ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا۔ اللہ کا شکر ہے فریکچر تو نہیں ہوا، لیکن چوٹ بہت زیادہ آئی تھی میرے پاؤں پر، سویلنگ ہی نہیں اترتی تھی۔ واپس آنے کے بعد بھی جب بھی سوتی تھی مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ مجھے خواب میں وہ عورت اور بچی باقاعدہ نظر آتی تھی اور جس طرح سے وہ مجھے قید کرنے کی کوشش کرتی ہے اسی جگہ پر، اسی کمرے میں، وہ بول کر بتاتی ہے کہ میرا یہاں پر بسیرا، میں یہیں پر رہتی ہوں، جب بھی یہاں پر نوجوان لڑکی آتی ہے میں ان پر اپنا بسیرا کرتی ہوں۔ ایک چڑیل آفت تھی جس کا وہاں پر بسیرا تھا۔ میں سو نہیں سکتی تھی، میری آنکھوں میں سر میں درد رہتا تھا۔ سوتی تھی تو ڈراؤنے خواب آتے تھے، جاگتی تھی تو کمرے میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی موجود ہے، کسی کی آہٹ محسوس ہونا، کسی کی موجودگی کا باقاعدہ احساس رہتا تھا مجھے۔ میں بہت ڈر جاتی تھی۔ جب میرا پاؤں تھوڑا نارمل ہوا، ہلکا پھلکا میں چلنے کی قابل ہوئی، تو مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے کہا کہ اکثر ایسے مقام جو ہے وہ اثر زدہ ہو جاتے ہیں، قدیم زمانوں سے وہ جگہ خالی ہیں، اور وہاں پر ایک قبرستان بھی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر بھی گئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے وہ تصویریں لی تھی اس سے پہلے ہم لوگ قبرستان والی سائڈ پر، تو وہاں پر بھی اس مخلوق کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے تھے تو ہم لوگ قبرستان سے ہو کر وہاں پر ہم نے باقاعدہ وہاں کا جو سلطان تھا اس کی وہاں پر قبر ہے باقاعدہ، ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھی۔ وہیں سے ہو کر ہم لوگ اس سائڈ پہ تصویریں بنا رہے تھے جب اس نے ہمیں آواز دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جگہ آصف زدہ پرسرار ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ اکثر یہ معاملات ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اکثر وہاں سے ڈرے ہیں۔ تو میں تو بہت خوفزدہ ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور ایک تعویذ دیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ میرے اوپر اس چیز کا اثر رہا۔ میں جب بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، سورۃ یاسین پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ یعنی وہ مخلوق مجھے اتنا تنگ کرتی تھی کہ میں قرآن پاک نہ پڑھوں۔ نماز پڑھتی تھی تو باقاعدہ رونے کی آوازیں آتی تھی۔ کچھ عرصہ یہ کام میرے ساتھ ہوتا رہا، پھر میں نارمل ہو گئی۔ تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ ہم لوگ جاتے ہیں ایسے تاریخی مقاموں پر، جگہوں پر جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، سبھی جاتے ہیں،
تو صدقہ خیرات کر کے جائیں، آیت الکرسی کا حصار کر کے جائیں، اور بالکل اپنی فیملی سے اور گیدرنگ سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو ان پر یہ مخلوقات زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں نے پرفیوم بھی لگائے ہوئے تھے، تیار ہوئے ہوئے تھے، اس لیے بھی شاید وہ اس قبر کے پاس سے ہو کر جب ہم لوگ آگے کی طرف گئے تو اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہمیں۔ جیسے بس خراب ہو گئی تھی، انکل جو بس چلا رہے تھے، ڈرائیور انکل، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آدھے رستے تک محسوس ہوتا رہا کہ کوئی بہت بڑی کداور مخلوق جو ہے وہ بس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا تھا، بعد میں بھی ہم لوگ جب اس ٹاپک پر بات کرتے تھے تو ہم لوگ بہت ڈر جاتے تھے۔ تو یہ ایک کہانی تھی میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ اس سے بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات، واقعات، حادثات ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں وہ ہر کسی کے ساتھ ہو۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، فورٹ کو دیکھ کر آتے ہیں، قلعوں کو دیکھ کر آتے ہیں، سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، خیر خیریت سے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ معاملات ہٹ کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی سفر شروع کریں صدقہ لازمی دیا کریں، آیت الکرسی، درود پاک چاروں کل پڑھ کر، حصار کر کے، سفر کی دعا پڑھ کے گھر سے نکلا کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ مخلوقات آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ پرسرار واقعات میں بھی بہت ہارر سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.